अशुभ रविवार राज्यर एकाधिक स्थान में आज होईछि सड़क दुर्घटना। भंजनगर बीरिकोट निकट में भारसाम्य हराई एक घरोई बस गछरे पिटी होईछि। फल जड़े महिलांकर मृत्यु होइथिबा बेले 45 रु अधिक यात्री आहत होइछन्ति। आहत अवस्था सेमानंकु उद्धार करा जाई मुजागढ़ और भंजनगर मेडिकल रे चिकित्सा करा जाइछि। एमानंक मध्यरु 12 जनक अवस्था गुरुतर रहिछि। सेमानंकु ब्रह्मपुर मेडिकल को स्थानांतर करा जाइछि। सेपटे चंडीखोल टांगी बईचुआ निकट में यात्रीवाही बस और ट्रक मुहांमुही धक्का होइछि। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 15 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି କାଲି ମେଳାରେ ଓଲଟିଲା ମିନି ଟ୍ରକ୍। ଏହି ଟ୍ରକ୍ରେ 15 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା କୁମ୍ଭାର ଟମୁନିଠାରୁ ରାମନଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। बाट पुलिस घाटी रे भारसाम्य हराई मिनी ट्रक ओलटी पड़ता। आहतों को विषम कटक डाक्तरखाना स्थानांतर करा जायछि।